Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे उर्दू। जी, उर्दू अब आपकी एक छोटी सी बुक में चेंज हो चुकी है। जैसे पहले बड़ी बड़ी बुक हुआ करती थी, अब आपके पास एक छोटी सी बुक मौजूद है और इसमें तकरीबन आपके पास 30 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें कुछ नज़में और गज़लें हैं और ये तमाम आपको पढ़नी है। ये पूरी बुक आपको मुकम्मल आपने पढ़नी है और इसमें पूछे गए तमाम सवालात सॉल्व करने हैं। तो आपने एक अच्छे रिज़ल्ट के लिए तैयार रहना है, यानी आपने अच्छे तरीके से इस बुक को समझना है। इसमें आपके पास वर्क भी इतना ही ज़्यादा है जितने कि आपके पास चैप्टर्स हैं, यानी एक चैप्टर में आपके पास मौजूद होता है सबक के मुसन्निफ़ का तारुफ़, फिर उसका मरकज़ी ख़याल, उसके तमाम सवाल जवाब, इंतखाबी सवालात, सही गलत और जुमलों की तशरीहात, ठीक है। इसके अलावा आपके पास हर चैप्टर में कुछ ग्रामर के भी सवालात होते हैं, ठीक है। कवायद और इंशा से मुतालिक भी आपके पास सवालात मौजूद होते हैं। कुछ आपके पास सबक के शुरू में दिया गया होता है, जैसे कि ये कॉलम दिया गया है, और कुछ आपको आपकी मश्क में दिए गए होते हैं, ठीक है। तो यानी आपका चैप्टर जहाँ ख़त्म हो रहा है, ये आपका सबक शुरू है सफ़ा नंबर 9 से लेकर सफ़ा नंबर 17। तो ये पूरा आपने यहाँ तक पढ़ना है कि आपको किस हवाले से बताया गया है, आपसे क्या क्या पूछा गया है। तो आपने ये पूरा चैप्टर, यानी सिर्फ आपने ये सबक नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपने मुसन्निफ़ का तारुफ़ नहीं पढ़ना है, बल्कि आपने ये पूरा यहाँ तक सफ़ा नंबर 17 के आखिर तक पढ़ना है और समझना है कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ने के लिए कहा गया है और क्या क्या आपको सीखने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले हमें दिया गया है मुसन्निफ़ का तारुफ़। इसमें हर सबक के मुसन्निफ़ के तारुफ़ में आपके पास उनका नाम, उनकी विलादत, ठीक है, उनकी इब्तदाई तालीम और फिर उसके बाद उनकी तसानीफ़ मौजूद होती हैं। तो आपने सबक के मुसन्निफ़ का तारुफ़ अच्छी तरीके से पढ़ना और समझना है, ठीक है। ये पेपर में लाजमी है, आपके पास लाजमी आता है। इसी तरह शुरू करते हैं पहला चैप्टर। इसमें आपके पास कॉलम में पूछा गया है हासिलात ताल्लुम, यानी ये सबक पढ़कर आप लोगों ने क्या क्या सीखना है। नंबर 1, कोई बात या पैगाम सुनकर उन्हीं लफ्ज़ों में दोहरा सकें। नंबर 2, अदब पारे का खुलासा लिख सकें, ठीक है। तो मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासे में चॉइस होती है, हम ज़्यादा तवज्जो मरकज़ी ख़याल पर देते हैं। ख़ुलासा क्योंकि तफसीली होता है और हमारे पास एग्ज़ाम्स में जो है टाइम बहुत कम होता है, इसलिए हम हर चैप्टर का मरकज़ी ख़याल जो है वो लाजमी तहरीर करते हैं और उसी को हम याद करते हैं, ठीक है। नंबर 3, 5 से 7 मिनट की तकरीर दुरुस्त लब व लहजे से कर सकें। बिल्कुल आप लोगों में ये सलाहियत होनी चाहिए। 8-9 मैट्रिक के बच्चे बड़े होते हैं, उन्हें बिल्कुल तकरीर करने की सलाहियत उनमें होनी चाहिए और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे हर बच्चा बआसानी तकरीर कर सकता है। ये हमारे दीन से मुतालिक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक है। इस चैप्टर में उनके बारे में तमाम खुसूसियात बता दी गई हैं। तो आप ये चैप्टर जब पूरा पढ़ें तो आपने इसमें से चंद खुसूसियात, आपके पास है टाइम लिमिट 5 से 7 मिनट, तो कम से कम इतने मिनट तो आपके पास तकरीर के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक अल्फाज होने चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर के पेज नंबर 10 पर आपको 2 उम्महातुल मोमिनीन का जिक्र मिलेगा, जिसमें हज़रत खदीजतुल कुबरा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जिक्र किया गया है। ये दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं। सबसे पहली बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब रही हैं। हज़रत खदीजा की ज़िंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की, उनकी वफ़ात के बाद ही उन्होंने बाकी तमाम शादियाँ की हैं, ठीक है। तो इन दोनों से मुतालिक भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है। पेज नंबर 11 पर हज़रत अली, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी हैं,
لہٰذا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب رہے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا ذکر کر رہے ہیں اس چیپٹر میں۔ اس کے بعد ہے ہند بن ابی حالہ، اور پیج نمبر 12 جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تمام صحابہ کرام جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے قیس، ان تمام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں، چھوٹوں اور بڑوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے، زندگی کے معاملات میں کس طرح سے اپنا عمل ظاہر کرتے۔ پیج نمبر 13 پر حضرت عتبان بن مالک جو کہ ایک نابینا شخص تھے، ان کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنے گھر میں نماز پڑھنا جو ہے، کیونکہ وہ نابینا تھے تو وہ مسجد نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تو وہ ان کے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے ایک مخصوص جگہ نماز پڑھی جہاں وہ نابینا شخص پھر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک غلام تھے، تو ان تمام صحابہ کرام کے بارے میں اس چیپٹر میں ذکر کیا گیا ہے۔ کچھ حوالہ ان صحابہ کرام اور امہات المومنین کا دیا گیا ہے اور کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس میں تحریر ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ پورا چیپٹر تفصیلی پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ یہ چیپٹر آپ کے پاس سیرت النبی سے ماخوذ ہے۔ سیرت النبی کیا چیز ہے؟ سیرت النبی وہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے حالات زندگی، اعمال، اقوال اور احکام مبارکہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے آپ کی مشق۔ تمام سوالات آپ کے پاس اسائنمنٹ میں سالو ہیں۔ اگر آپ نے یہ اسائنمنٹ ریسیو کر لیا ہے اسکول سے تو آپ کے پاس بک کی پوری ایکٹیویٹی اس میں سالو موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے خوش خطی نہیں کرنی ہے، یہاں آپ کو خوش خطی دی گئی ہے، کلاس 8 کو خوش خطی کرنی ہے، 9 میٹرک کو نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، پھر سب سے پہلے آپ نے مصنف کا تعارف کرنا ہے، مرکزی خیال تحریر کرنا ہے، سوال جواب موجود ہیں آپ کے پاس، انتخابی سوالات ہیں، یہ تمام آپ نے اسی طریقے سے سالو کرنا ہے۔ خالی جگہیں جو کہ بک میں موجود ہیں، صحیح غلط، یہ بھی بک ایکٹیویٹی ہے، یہ تمام آپ نے اسی طریقے سے سالو کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کے پاس جملوں کی تشریح۔ تو جو جملوں کی تشریح ہے آپ کے پاس، یہ تشریحات بک میں موجود نہیں ہیں، یہ تینوں تشریحات آپ نے اسی طریقے سے کاپی میں تحریر کرنی ہے، بالکل صاف ستھری رائٹنگ میں اسی طریقے سے آپ کو تحریر کرنی ہے۔ سبق کے آخر میں بھی آپ کو ایک چارٹ دیا جاتا ہے یا کچھ پوائنٹس دیے جاتے ہیں جس میں آپ کے لیے یا تو گرامر ہوتی ہے یا اس چیپٹر کے حوالے سے متعلق معلومات ہوتی ہیں، تو آپ نے یہاں تک کمپلیٹ اسے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے کمپلیٹ پڑھ لینے کے بعد ہی آپ کو یہ چیپٹر اچھی طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ اگر آپ اسے اچھی طریقے سے پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کی ایکٹیویٹی سالو کریں گے تو یہ تقریباً پورا چیپٹر آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ یقیناً آپ کو اس چیپٹر کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسے پڑھیں اور سالو کریں اور پھر مجھے چیک کروائیں۔ تھینک یو۔